अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनिला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। बलूचिस्तान में जो बानों का कत्ल हुआ था, वहाँ पर तो गैरत के नाम पर कत्ल किया गया और फिर ये कहा गया कि इसे तो कारोकरी की गई है। लेकिन वहाँ पे ही जो रावलपिंडी में एक और कत्ल हुआ गैरत के नाम पर। सिर्फ कत्ल ही नहीं हुआ बल्कि 19 साला सिदरा को कत्ल करके एक जिरगा बैठा और जिरगे में फैसला हुआ और रातों रात उसे कत्ल करके रातों रात उसे एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। वाक़या पेश आता है रावलपिंडी में, जहाँ पर 21 जुलाई को जो ये सिदरा का कज़न होता है, वो चाचाज़ाद कज़न होता है, वो FIR करवाता है पुलिस में और वहाँ पर लिखवाता है कि एक दिन मैं काम से वापस आया मगरिब के टाइम पर और मेरी वैसे ही नोक-झोंक हुई, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े की वजह से जो सिदरा है वो घर छोड़ के चली गई और कुछ ज़ेवरात भी लेके गई है और पैसे वगैरह भी घर से लेके गई है और ये कह के गई है मैं अपने मैके जा रही हूँ। लेकिन जब मैके कॉल की गई तो वहाँ पर वो नहीं पहुँची। तो वो एक उस्मान नामी लड़का है कश्मीर का, उसे पसंद करती है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप उसे ढूंढ के निकालें। जो ये सिदरा का कज़न है उसने FIR में ये लिखवाया था कि 17 जनवरी को हमारी 2025 में शादी हुई थी और मुझे अपनी बीवी को ढूंढ के दें, वो कहाँ चली गई। उसका ये रिश्ता था, एक तहल्लुक़ था एक उस्मान नामी लड़के के साथ। जो FIR हुई है उसके मुताबिक जो इनकी शादी होती है, इसके चाचाज़ाद जो कज़न था सिदरा का, उसकी 17 जनवरी को शादी होती है और 21 जुलाई 2025 को FIR होती है कि सिदरा घर छोड़ के चली गई और ज़ेवरात वगैरह लेके चली गई है और कोई उस्मान नामी लड़का था, उसको वो पसंद करती थी और उसके साथ ताल्लुकात थे, उसके साथ भाग गई है। ये सारा कुछ FIR में है। लेकिन जो सिदरा वो कत्ल किया गया वो 18 से 19 जुलाई को कत्ल किया गया। उसके बाद बस झूठा एक FIR किया गया कि किसी को पता भी ना चले कि सिदरा के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन कुछ करीबी ही जो रिलेटिव थे उनके थ्रू ये बात सामने आई। तो फिर जब FIR में भी इस चीज़ को नोटिस लिया गया और फिर पता चला कि इनके घर में जिरगा बैठा था और जिरगे में ये फैसला हुआ था कि जो ये सिदरा है 19 साला, ये घर से भाग के उसने शादी की थी और वो कश्मीर चली गई थी। और फिर इन्होंने जो मोहम्मद बिलादरी के से ये बिलोंग रखती थी और उन्होंने वहाँ पर जाके पता किया, सर्चिंग वगैरह की कि सिदरा कहाँ पर है, वहाँ से उसे घर लेके आए। वैसे भी होता है कि शादी अगर कोई लड़की भाग के करती है तो फिर उसके बाद उसके साथ सुलहनामा कर लिया जाता है, फिर वापस लेके आते हैं घर और उसके बाद फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि सिदरा को वापस घर लेके आए और घर आने के बाद इनका दोनों ख़ानदान के जो ख़ानदानी एक जिरगा बैठा, वहाँ पर उन्होंने फ़ैसला किया कि ये घर से भागी है तो इसलिए इसे कत्ल कर देना चाहिए रातों रात ही। रात के टाइम ही इसका गला दबा के इसे दफनाना है। उसी तरह उन्होंने गला दबाया और उसके बाद औरतों को बोला कि इसे कफन बनाएं और जनाजा भी नहीं किया और रातों रात उसे दफना दिया। के रक्शे में उसकी डेड बॉडी को लेके जाते हैं और वहाँ पर एक कब्रिस्तान होता है और अपने जो कब्रिस्तान होता है वहाँ पर उसे दफन भी नहीं करते और किसी और कब्रिस्तान में उसे दफन करते हैं और उसकी जो ऊपर से कब्र होती है बिल्कुल ही प्लेन कर देते हैं कि ऊपर प्लेट लगी हुई होती है, वो भी नहीं लगाते कि किसी को खबर भी ना हो। और सिदरा के करीबी जो पहले के दोस्त थे या करीबी जो थे उन्होंने वो ये बात बोली है कि सिदरा की शादी नहीं हुई थी, वो सिर्फ पसंद करती थी और यहाँ से कश्मीर गई थी। तो देखें उस दिन भी यही बात मैंने की थी कि हमारा इस्लाम ये परमिशन नहीं देता कि शादी के मामले में अपने बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करें। और मैं ये भी नहीं कहती कि भागने को ठीक कहती हूँ, नहीं, भागने को भी मैं ठीक नहीं कहती। जो लड़की घर से भाग जाती हैं वो ये भी गलत है। लेकिन भागने की कभी ये बात सोचा है कि भागने की नौबत क्यों आती है बच्चियों की? ओसली बात है जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं, इस्लाम ने पेरेंट्स का ये एक हक़ होता है कि जब बच्चे हो या बच्ची हों, वो बालिग हो जाएँ, उनकी शादी करवाएँ, उनकी मर्ज़ी से करवाएँ, उनसे उनकी पसंद पूछें, फिर उनकी करवाएँ। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अगर कोई पसंद की बात भी कर लेना देन ये एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है और फिर वहाँ पे नहीं किया जाता है। कुछ लोग तो ख़ानदानी को लेके आ जाते हैं कि हम ख़ानदान से बाहर नहीं देते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते और इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और उसके बाद अगर बच्ची भाग जाती है और कोर्ट मैरिज करती है, फिर इस चीज़ को भी बहुत बड़ा ये अनाक का एक मसला बना देते हैं कि हमारी तो अनाक को ठेस पहुँचा है। तो फिर चाहे जैसा भी हो एक झूठा दिखावा करते हैं।
ہیں صلح نامہ کا اور بچی کو لے کے آتے ہیں اور اس طرح قتل کر دیتے ہیں. اب نہیں پتا کہ عثمان کے ساتھ کیا تھا کیا نہیں ہے, کیا وہ بھی اسے بھی مار دیا گیا یا وہ زندہ ہے. تو سدرا کے ساتھ تو ایسے کیا انہوں نے کہ اسے راتوں رات جو ہے گلا دبا کے اسے دفن کر دیا تھا کہ کسی کو. یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ کیا سدرا نے شادی سے پہلے یا بھاگنے سے پہلے اپنے پیرنٹس سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے, میں نے اس سے شادی کرنی ہے. تو لازمی بات ہے جب اس کی شادی کی بات کی گئی ہوگی تو اس سے پوچھا گیا ہوگا, اسے بتایا گیا ہوگا, اس نے بھی آگے سے بتایا ہوگا یا میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں یا نہیں کرتی. تو اگر وہ کرتی تھی اور اس نے یہ گھر میں بتایا بھی تھا تو پیرنٹس کو چاہیے تھا کہ اس کی بات سنتے. اور میکسیمم کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں اس ٹائم انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے. تو ہمیں بھی بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی جو بات ہے اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اگر والدین ہمیشہ سوچتے ہیں اچھے کے لیے سوچتے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بچوں پر ایک چیز زبردستی آپ ان پر دباؤ ڈال کے ان پر ڈالیں کہ آپ نے کرنی ہے تو بس ایسے ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو دونوں طرف کو لے کے چلنا چاہیے. اگر بچے کمپرومائز نہیں کرے تو والدین بڑے ہیں, والدین کا کام ہے کمپرومائز کریں. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو کورٹ میرج تک جانا چاہیے کہ کورٹوں میں جا کے میرج کریں اور پھر اس کے بعد اس طرح ان کو قتل کر دینا اور پھر غیرت کا نام اس سے دینا کہ غیرت کے نام پر قتل آیا. بیسیکلی یہ کہ ہم نے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا, ہم چلتے ہیں تو بس رسموں پر چلتے ہیں, فرقوں پر چلتے ہیں, خاندانی رسپیکٹ کو لے کے چلتے ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. آئے دن اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول نہیں رکھیں گے, ایک دوستانہ رویہ نہیں رکھیں گے, ان کی بات کو نہیں سمجھیں گے. تو ایک تو جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا جو یہ موبائل فون ڈرامے ہیں, اس نے نئی جنریشن کو بگاڑ کے رکھ دیا. اس کے بعد پھر اگر بچے سمجھدار نہیں ہیں تو والدین کا کام ہے وہ ان کو سمجھیں. تو بچوں کا بھی کام ہے کہ پیرنٹس کی جو مرضی ہوتی ہے اس کو کریں, لیکن اتنا بھی اسٹرکٹس نہیں کرنا چاہیے. اگر بچے نہیں سن رہے تو آپ اتنا بھی نہ تھوپیں ان پر اپنی مرضی, خاص کر یہ شادی کے معاملے. تو اگر والدین بچوں کی باتیں سنیں تو ان کی جو پسند ہوتی ہے اس کو ویلیو دیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بچی کورٹ میرج تک جائے گی اور نہ ہی باتیں اتنی آگے تک جائیں گی. اگر سدرا کی جگہ ان کا اپنا سکا بیٹا ہوتا اور وہ کسی لڑکی کو بھگا کے لے کے آتا, اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی اسے راتوں رات اس طرح گلا دبا کے اسے دفنایا جاتا. یہ صرف عزت اور غیرت سب کچھ جاگتی ہے تو صرف لڑکیوں کے معاملے میں جاگتی ہے, لڑکوں کے معاملے میں نہیں جاگتی. اور میں ان بچیوں کو بھی کہوں گی کہ یہ بھی میں نہیں کہتی کہ جو کورٹ میرج کرتی ہیں یا بھاگ جاتی ہیں گھر سے تو وہ اچھا کام کرتی ہے, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو لیکن جب والدین بھی ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے, بچوں کا بھی کام ہے تو والدین کی بات کو ویلیو دینا, کیونکہ ہماری عمر ایسی ہوتی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے بچوں کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں اچھا, والدین بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ لیکن یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس لیے وہ اپنی ہی بات کو ٹھیک کہتے ہیں. تو والدین کا کام ہے اس ٹائم پہ بچوں کو سمجھانا اور ان کا ساتھ دینا اگر وہ نہیں سمجھ رہے, تو اس طرح کی نوبتیں نہ آئیں, قتل کرنا اور کورٹ میرجز تک بات چلی جائے. آپ سب کا کیا کہنا ہے, اپنی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگین میں کہتی ہوں خدا را اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ رکھیں, ایک پیار محبت کا رویہ رکھیں کہ وہ اس حد تک باہر نہ جائیں. خدا حافظ.